ଲୋକटा बहुत भल मु ताको बहुत भल पाए से मते बहुत खुशी रखिबे। चुप कर से बाळुका लफंगा टोकाना जदि मो आगे थरे धरी थिबु ताले तू चिन्हिबु मु के तते विष देई देबी आ निजे भी मु विष पीकी मरि जिबी बुझिलु भल दशा अछि तो वो कथा तू भलरे भलरे राजी हे जा। अरे पिलाटा सरकारी चाकरी करिछि देखिया को हीरो बड़ी बापा राधा आजिकाली का झील से जदि ता जीवन साथी निजे बाछी आमी ता कथरे राजी हे जीव कथा। चुप कर या भले या सहित तते भी विष देई पारे। अरे तमे दी जण हेले टिके टिके हे तुम मान को छाड़ी तुम बा आर करी चली। अरे केते जे कष्ट करी तुम मान को हेडी की केरु हेडे हेडे करी मु आम कथा बड़ होला तो भलो पाइबाटा एते बड़ होइबा। हो ठीक अछि अपा मो पाई तमे जाई अशांति हबो मो बापा भाई को भल पाइबा निकटरे से भल पाइबा तो किछि नुआ तमे माने मो पाई जोड़ी बाहागर ठीक करबो मो सेठी बाहा हेबी। अरे राजा सुनो 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 सुना मु तुम पर कथा होछु ना। अरे कान्हा भाई अरे कथा कोन था। अरे मु तमरी पाखु ही आसली काली आम यूट्यूब वीडियो शूट करिया तुम काली टे टाइम दियो काली वीडियो शूटिंग करबी हेले काली तुम टे काम अछि कोन करबा तो देखियो चेष्टा करबा। चेष्टा नुह काली जेमी देले वीडियो शूट करिया। अरे कथाटा बुझुनो काई हम यूट्यूब रे बहुत दिन वीडियो पड़नी। हो ठीक अछि कान्हा भाई मु चेष्टा करूछि देखियो काली वीडियोटा शूटिंग करबा। हेले कान्हा भाई मु जो कथा सुनुची से कथा कोन सत। अरे को कथा सुनुछ राधा भाउजोंकर पड़े आउ का संगे बाहागर ठीक है। अरे राधा भाउज कथा कहूछ। हाँ अरे राधा होची मो छातीर कलिजा राधा बिना मो कहानी अथा। अरे राधा को मो ठारू केही भी अलगा करि परिबेनी। राधा ए कान्हा भाई जहाँ लगुच तुम प्रेम ना पूरा शाश्वत। राधा 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 तो बिना हुआ राधा 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 तो बिना हुआ राधा। बिना लागे बेसुरा तो बिना लागे बेसुरा
ହ୍ୟାଲୋ ରାଧା। ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ହଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା ଅଛି। ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା? କାଲି ତମେ ଠିକ 9ଟା ବେଳେ ଜ୍ଞାନକୁଦ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମତେ ଟିକେ ଦେଖା କର। ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥାଟା ଏମିତି କ'ଣ କି? ଫୋନରେ ସବୁ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତମେ ଆଗ ଆସି ମତେ ଦେଖା କର, ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ତମକୁ କହିବି। ହଉ ରହୁଛି ଧନ, କାଲି ଠିକ 9ଟା ବେଳେ ଯାଇ ଠିକ ଜ୍ଞାନକୁଦ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବି ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଲଭଲି ଦାଦା, ଆରେ ମୁଁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର କହୁଥିଲି। ଆରେ କଥା କ'ଣ କି, ଆମ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ବାଲିଆର କାହ୍ନା ବେଲି ଗୋଟେ ପିଲା, ଆରେ ଆମ ସେ ରାଧାଟାକୁ ହଇରାଣ କରୁ। ଆରେ ତମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା କହିବ ମୁଁ ସେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି, ହେଲେ ସିଏ ଯେମିତି ଫର୍ଦର ଆମ ରାଧା ଜୀବନକୁ ନ ଆସେ, ମୁଁ ସେ ଟୋକା ଫଟୋ ତମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ପଠେଇବି। ରହୁଛି ଭାଇ, ନମସ୍କାର। ଏଠି 11ଟା ବାଜିଲାଣି, 9ଟା ବେଳେ କହିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆସିବେ କେଜାଣି, ତାଙ୍କୁ ବି ପାରି ହବନି। ଏ କଥା ଯଦି ବାପା ଜାଣିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଯଦି ଟିକେ ଆସିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। तो ना पाके पाके मोना काइले जानी चुकी कही देना तो प्रथम प्रेमर सारे गमपा तो प्रथम प्रेमर सारे गमपा କିଏ କିଏ ମୁଁ? ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ହାତ ଛାଡ଼। ଏବେ କେତେଟା ବାଜିଛି? ସକାଳ 9ଟାରେ କହିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଦିନ 11ଟା ହେଲାଣି, ତମେ ଆଉ ଏବେ ଆସୁଛ? ନାଇଁ କଥା କ'ଣ କି, ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ଏବେ କରୋନା କାଳ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏ କଥା ବି ଜାଣିଥିବ ଆମ ଗାଁ ବାଲିଆ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆଉ ଛାଡ଼ ଭାଇ ଏଇ 2 ଦିନ ସେଇ ନାଟୁଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ରାମା ହୁଏ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ସେ ଡ୍ରାମା ରୋଲ୍ କରେ। ଏ ବର୍ଷ ତ ଆଉ କରୋନା ପାଇଁ ଡ୍ରାମା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ନାଟ କେତେ ସଲିଟ୍ ହୁଏ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଡ୍ରାମାକୁ ମୁଁ କ୍ୟାସେଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଘାରିଲା, ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଘାରିବାକୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଖରାପ ଭାବିବନି।
ହଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଡାକିଛି। ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଡାକିଛ? ଟିକେ ରୋମାନ୍ସ ଫୋମାନ୍ସ କିଛି କରିବା ନାହିଁ? ଆରେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ଟିକେ ଶୁଣ। ହଉ କୁହ। ମୁଁ ତୁମ ସହ ଓହୋ। ଆମ ରିଲେସନସିପ କୁ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ଷା, ହେ ବର୍ଷା, ତମେ ଏମିତି କଥା କହିପାରୁଛ କେମିତି? ବର୍ଷା? ଏ ବର୍ଷା ପୁଣି କିଏ? ନାଇଁ ବର୍ଷା, ଆମ ଯାତ୍ରା ନିଶାଟା ବୋଧେ ଛାଡ଼ିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନାଇଁ ନାଇଁ ରାଧା ନାଇଁ, ତମେ ଏମିତି କଥା କହିପାରୁଛ କେମିତି? ରାଧା, ତମେ ଏ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଟିକେ ଭାବିଲନି ମୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଏ ରାଧା, ତମେ ପରା କଥା ଦେଇଥିଲ 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହବ ବୋଲି, ଆଉ ଆସିବା ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ବୋଲି, ରୋମାନ୍ସ କରିବାକୁ କହିଲି ବୋଲି ତମେ ମୋ ସହିତ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦଉଛ? ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ, ଏଇ ବର୍ଷ ମୋର ବାହାଘର କରିଦେବେ ବୋଲି ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଆରେ ମୁଁ ତ ବାହା ବୋଲି କହୁଛି ନା, ମୁଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ଅଛି। ଅସୁବିଧା କଣ? ଖାଲି ମୋର ଗୋଟେ କଣ ଚାକିରି ବାକିରି ହେଇଯାଉ। ତମର ଗେନ୍ଧାଟା ହେଇଯାଉ। ଚାକିରି ଖୋଜାଖୋଜି ନ କରି ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ କରି ଥାଇ ଥାଇ ହଉଥାଉ। ସରକାର ଆସି ତମକୁ ତମ ଘରେ ଯାଚିକି ଚାକିରି ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ନା। ତମେ ଜାଣିଛ ସରକାର 2 ବର୍ଷ ପାଇଁକି ଏଇନେ ଚାକିରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ? ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ସରକାର सरकार मो भली गोटे गरीब पिलाटी केते जे कष्ट कला परी गोटे गर्लफ्रेंड पाई थाए, से गर्लफ्रेंड को बाहाबा पाई केते जे कष्ट करी पाठ पढ़ी चाकरी करिया पड़े। हेले सरकार हमें चाकरी बंद कर देई मो भली गोटे गरीब पिलार प्रेम छड़े नेलु। सरकार छड़े नेलु, जीवन रखी लाभ कौन? हे सरकार मते फांसी दियो, फांसी। तम यात्रा सरिला? हाँ सरला। तमे सतरी कौन मते छाड़ी चली जीव? तमको गोटे कथा कहबी, खराब भाबनी? कुह। तमे मते भूली जाओ। नहीं बेले बेले लुह एठी जागा बदलाए ओठ तले लुचि थिबा हस धोइलिए केमिति भूली? ओ छात्री थिबा कॉलेजटा को मारी बसी तमे कहउछ भूली जाओ। केमिति भूली? ସେଇଆ ହିଁ ହବ। କକା ଲିଖନକୁ କଣ କିଏ କେବେ ବଦଳି ଦେଇ ପାରିବ? କାହିଁକି ବଦଳେଇ ହେବନି? ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ କିଛି ବଦଳେଇ ହେବ। ମତେ ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ ମାରୁଥିଲି ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ଝାଡ଼ା ମାରୁଥାଏ। ତମକୁ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଦେଖିଦିଏ ମୁଁ ନାଇରେ ଛେପ ମାରି 2 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ମୋ ଝାଡ଼ାକୁ ରୋକିଦିଏ। ସେମିତି ଆମେ ସବୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବା। ଆରେ ମୁଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟର କଥା କହୁଛି, ଆଉ ତମେ ତମ ଝାଡ଼ା ବସିବା କଥା କହୁଛ। ଓହୋ, ଦେଖ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି, ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥା ମାନିଲେନି। ଆମ ଘରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକିରିଆ ପିଲା ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବାହାଘର ତିଥିରେ ମୋର ବାହାଘର କରିଦେବେ। କଣ ହେଲା? ଏ କରୋନା କାଳରେ ତମର ବାହାଘର କରିଦେବେ? ଏବେ ତ ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ପୁଅ ଘର ପକ୍ଷ ଆଉ ଝିଅ ଘର ପକ୍ଷ ମିଶେଇ ମୋଟରେ 200 ଜଣ ହେଇକି ବାହାଘରଟାକୁ ଫିନିଶ କରିବାକୁ। 200 ଜଣକୁ ନେଇ ବାହାଘର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆରେ 50-100 ଜଣକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଶନି ମେଳା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କରି ତମର ବାହାଘର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ।
ଏବେ ଯୋଉ ବାହାଘର ହଉଛି ପ୍ରସେସନ ପାଇଁ ବି ଅନୁମତି ଦଉନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଯଦି ବିନା ପ୍ରସେସନରେ ଏମିତି ବାହାଘର ହୁଏ ନା ଆମ ସମାଜରୁ ନାଗିନା ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ପୁରା ଲୋପ ପାଇଯିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇଯାଉଛି ସେଟା ତମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲାନି? ତମ ପାଇଁ ତମ ନାଗିନା ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା? ତମର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି? ତମେ ମୋ ମନର ଅବସ୍ଥା କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ? ମୁଁ କୋଉ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି? ତମକୁ ସବୁ ଥଟ୍ଟା ଲାଗିଛି ଆଉ। ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛି? ଆରେ ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛି? ଭାବିଲ, ଥରେ ଭାବି ଦେଖ। ତମକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ କ୍ରିମ୍ ପାଉଡର ସବୁ ଲଗେଇ ଯାଉଥିଲି, ଯଦି କ୍ରିମ୍ ପାଉଡର ବଦଳରେ ଯଦି ରଡ୍ ଗୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ କିଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ 2 ମାଲା ଘର କରିସାନ୍ତଣି। ଆଉ କହୁଛ ଥଟ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ? ଥଟ୍ଟା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ନିଜକୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳ, ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ହଁ କୁହ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବି ତମେ ତା ଫଟୋ ଦେଖିବ, ଟୋକାଟା ପୁରା ହିରୋ ପରିକା ଝକାସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତମ ଝକାସ ଟକା ତମ ପାଖେ ରଖିଥାଅ, ମୋର ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶୁଣ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଘରେ ମତେ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦାଦା রাধা হাজি গানা অধা বাটরে 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 অধা রহিলা হাট সৌদা অধা রহিলা প্রেম সরধা অধা রহিলা হাট সৌদা অধা রহিলা প্রেম সরধা সপন তো ভাঙ্গি গলা অধা রাতিরে রাধা হাজি গানা অধা বাটরে রাধা হাজি গানা অধা বাটরে অধা বাটরে ଭାଇ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଦେଲ। ମୋ ନା ଲବିଲି, ମୁଁ ଖାଲି କରେ କିଲିବିଲି କିଲିବିଲି। ରେ ଶାଳା ତୁ ଶାଳା ଆମକୁ କୁକୁଆ ବନଉଛୁ ନାଇଁ ରେ? ଶାଳା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତୁ ଆମକୁ ଚକମା ଦେଖଉଛୁ। ଆଜି ହାବୁଡେ ପଡିଛୁ ରେ ଧନ, ଆଜି ହାବୁଡେ ପଡିଛୁ ମାନେ ଆମେ କଥା ଛାଡିବୁ? ନା 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 ନା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ନେଭର। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ରାମ୍ପିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା କରିବି ତୁ କାଲି ଏଠି ଦେଖିବୁ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଏଠି ଦେଖିବ। ମନେ ରଖ, ମୋ ନା ଲଭଲି, ମୁଁ ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରେ କିଲିବିଲି କିଲିବିଲି। ଆବେ ମନେ ରଖ, ଆଜିଠାରୁ ରାଧା ଜୀବନରୁ ମୁଁ ତତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଦେବି। ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ।
तेरे सनम मर मिटेंगे हम आ मेरी जिंदगी। हेलो हाँ किए कहते हाँ मु राजा कहती ओ अच्छा अच्छा हाँ 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 यूट्यूब वीडियो कथा कहते तो एक्चुअली कथा कौन कहले आमर जो कान्हा भाई जो मेन रोल करती हाँ सी आमर यूट्यूब बुझाबुझी करती तो हाँ हाँ से ही बुझाबुझी करके यूट्यूब वीडियो करती एक्चुअली तांकर टी असुविधा हो जाइए तो हाँ से वीडियो टी हो पारुनी हाँ भाई हाँ नहीं नहीं असुविधा कौन कि भाई मुझे पर तुम सहित कथा भी मन भल नहीं तो से कथा ही पारूँ तुम सहित प्लीज खराब भावेनि हाँ 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 भाई रोच कौन है राजा एठी एमती मन को कहीं बस कौन आ खबर तू जानी आम सहित जो कान्हा भाई यूट्यूब वीडियो करती हाँ कान्हा भाई से ना पागल हो जाइए पागल 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 केमी से ना राधा बोली गोटे झीटा को भल पाऊ हेले से झील ता बापा कथारे पड़ी आउ गोटे पुओ को बाहा गया आउ कान्हा भाई राधा को बहुत भल पाऊ आ सही न पारी से पागल हो गले रे पागल राधा हाजी गाना आधा बाटरे 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 अधा रहिला हाट सौदा अधा रहिला प्रेम सरधा अधा रहिला हाट सौदा अधा रहिला प्रेम सरधा सपन तो भांगी गला अधा राति रे राधा हाजी गाना अधा बाटरे राधा हाजी गाना अधा बाटरे अधा बाटरे सुना भौणी सरगर राणी कोठी अछोल तू मो सुना भौणी सरगर राणी कोठी अछोल तू झुरी मरुछि मन अगणा झुरी मरुछि मन अगणा राखी बांधी दब किए भाई हाथ रे
গানা অধা বাটরে রাধা হাজি গানা অধা বাটরে রাধা হাজি গানা অধা বাটরে রাধা হাজি গানা অধা বাটরে অধা বাটরে অধা বাটরে অধা বাটরে ଭଉଣୀ ରାଧା ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ତତେ କାણે ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛି ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ 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 ତୁ ସୁନା ଭଉଣୀଟା ପୁରା ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ଚାଲ। अरे राकेश ये तो मो भौणी राधा ना ହଁ तार एमती अवस्था केमिति ହେଲା ଏଇ 3 ମାସ ହେବ ତା ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତା ସ୍ୱାମୀର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ତାର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପାଗେଳି ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସୁନା ଭଉଣୀଟା ସୁନା ଭଉଣୀଟା ଘରକୁ ଚାଲ। ମଉନଟା ପରା ସୁନା ହଇରାଣ କଲେ ଘରକୁ ଘରକୁ जाओ 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 রাধা হাজি গানা অধা বাটরে 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 অধা রহিলা হাট সৌদা অধা রহিলা প্রেম সরধা অধা রহিলা হাট সৌদা অধা রহিলা প্রেম সরধা সপন তো ভাঙ্গি গলা অধা রাতিরে রাধা হাজি গানা অধা বাটরে ତମେ লুচেই দেবী মো ছাতি রে ছাতি রে ছাতি রে ଦେଖୁନା रे